de bénéficier du même programme de l'ONCG. Les avantages de la bourse de l'activité familiale. Vous bénéficiez aussi d'un double management et ensuite administration des affaires, logistique et transport, marketing, finance, assistant de gestion des ressources humaines et informatique et réseau. Bon, vous savez ce que c'est logistique et transport? Logistique, voilà, tout le monde. Bon, une note, c'est la marche. On a un bus. €400 ديال الباطو باش تمشي من طنجة لفريزيراس، 100 € ديال لوطوروت. هي شحال توتال؟ 1300. هاد البيس يلاه هز 10 بيرسون. 100 €. هي شحال؟ 100 مليون بيس تيكال 1000 ياك، ها 1000 €. إذا شحال عندنا ديال لي فخي؟ 1300. شحال عندنا ديال 1000 خاسرين. هاد لا فورميل هادي هذا ما يسمى لوجيستيك ترونسبور. هذا بالنسبه للترونسبور بيرسونيل يعني ديال لي بيرسون. كاين هادشي عاود في الترونسبور ديال الباجاج، عاود شحال الطوناج، شحال في لا روت اكسيتيرا. هذا سي لوجيستيك. عندنا جيستيون دي ريسورس هيومان يعني تسهيل الموارد البشريه. Là, par exemple, par هنا 1000 personnes. 1000 personnes شكون اللي خلات نستخدم؟ مول المعمل. هذه نظريه كلاسيكيه قديمه. هنا مول المعمل كيعطي الفلوس ستا الاكسيونير، وكاين مجموعه لي زاكسيونير هما اللي كيمولوا المعمل، ولكن لا جيستيون ديال المعمل عند خبراء اللي منهم ان ديبارتمون ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان يعني تسهيل الموارد البشريه. هذا الديبارتمون كتقول لنا مثلا خصني 100 واحد كيخيط الصباط، 50 كيلص عاد الشوفورات، دو ديريكتور كوميرسيال، عند ديريكتور فينونسي اكسيتيرا. هاد العمليه هذه هي هنا ما نعرفش la licence. De la licence ديالكم c'est ça. Marque, finance et audit contrôle gestion, marketing commerce international, de la logistique et transport. En management des ressources humaines. Le management et stratégie. Les grands avantages de l'école, il y a un comportement du travail. Ça veut dire juste qu'il y a des visites, les grandes sociétés. Par exemple, les designs, voilà. Ça y est. Moi, c'est au final. Je sais pas, s'il y a des séminaires, des tables rondes, des débats, ça veut dire société, qu'il soit directeur de commerce, directeur commercial, le directeur des ressources humaines, ou le chef d'entreprise, de débat, question-réponse. Chaque fin d'année, un stage obligatoire. La théorie, c'est la théorie, et la pratique, c'est la pratique. Plus on donne notre activité scolaire, on nettoie d'études, du Maroc, Marrakech, Agadir, etc. Des voyages internationaux, l'Espagne, la France, etc. Plus des activités parascolaires, le pays. Les alumni qui peuvent avoir pays, management. Les choses هذا طريقة commercial, marketing, électronique,
vous avez le trac, vous en parler. C'est difficile. خليك تجاوب خطوة صور السلسلة عاوتاني هذا البراس ديالو قرب لعنده ما زعما سوي قرب لعنده ما مشكل هيا يزيد غير يقول غادي تكون ديال ressources humaines ولا responsable de stratégie d'entreprise. Il y a plusieurs endroits. بأن vous allez bénéficier de double diplomatie. Un diplôme du Maroc, et on a beaucoup de partenaires, un diplôme de l'école de France. Là, c'est les partenaires de l'école de France. D'accord? لما تكملوا الماستر ديالكم تكملوا في سنة هذا حفل التخرج ديال هذا سميه اصول الرئيس Monsieur le ministre, vous êtes sérieuse? شحال؟ إلا كنت عندكم شي واحد في التعليم بالنسبة للوجمون كاين دي زابارتمون مخرج ليكول يعني ما كاينش دو لابور دي ستاتاكسي